بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ کے علاقے سعید آباد میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حج تربیتی اجتماع ہوا، جس میں ڈھاکہ اور اطراف سے حج پر جانے والے عاشقان رسول اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ رکن بنگلہ دیش مشاورت نے حج کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکائے اجتماع کو احرام پہننے کا عملی طریقہ سکھایا، حج کی ادائیگی کا طریقہ، حج کے فرائض سمیت دیگر مسائل کے حوالے سے بھی رہنمائی کی اور انہیں حاضری مکہ و مدینہ کے آداب بھی سکھائے۔ رکن بنگلہ دیش مشاورت نے شرکاء کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تصنیف رفیق الحرمین کا تعارف پیش کرتے ہوئے اسے پڑھنے کی ترغیب بھی دلائی، جبکہ رکن بنگلہ دیش مشاورت نے حاضرین اجتماع میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کا ذکر کرتے ہوئے انہیں بھی دین کی خدمت کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر علم دین سیکھنے کا ذہن بھی دیا۔ اس موقع پر شرکاء نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ আমার জীবনের সাথে প্রতিটা সম্পর্কই প্রতিটা ট্রেনিংয়ে আমার সাথে জীবনের সম্পর্কিত, আমার এখানে প্রতিটা এবাদতই জীবনের সম্পর্কিত। এই দীর্ঘদিন পরে আমি 3 দিনের যে সফর করলাম, এটা আমার জীবনের আমি মনে করি একটা মোড়কে ঘুরিয়ে দিবে এবং আগামী চলার পথকে আমার সহজ করে দেবে। আমরা একটা প্ল্যাটফর্মের সাথে দাওয়াত ইসলামী যে প্ল্যাটফর্ম, এই প্ল্যাটফর্মের সাথে যদি আমরা ইনভলভ থাকি, তো এখানে যে নিত্য নতুন মানুষকে দাওয়াত দেওয়া, ইমানের কথা বলা, নামাজকে আরও সহি শুদ্ধভাবে সুন্দর করে শিখা, রাসূলের সুন্নত নিজের জীবনে কিভাবে ইস্টাবলিশ করে এখান থেকে ফায়দা নেওয়া যায়, এই পুরো বিষয়টা আলহামদুলিল্লাহ আমি এখানে এসে আমি শিখতে পারছি। دعا ہے کہ اللہ پاک سفر حج پر جانے والے عاشقان رسول کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی سفر حج کی سعادت نصیب فرمائے۔